Good day again, brothers and sisters. Hinaot nga padayon gyud ang Ginoo magagamit kaninyo kanaton tanan. Og focus kita sa buluhaton. No? Let's focus on the work the Lord has given us as the Church of Jesus. Hallelujah. We are here for a reason and a purpose. God has called us, hallelujah, not only to be saved, but also to serve Him. Amen. Praise be to God. And so we've been talking a lot about equipping. Amen. There are two very important things that you need to remember. Every one of you out there as people of God, there are two important things that you need to remember. First, that God's Word is useful. And you say that word again, useful. God's Word is useful for training, for rebuking, correcting, and of course teaching, or for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness. And then, the expected result is that every man and every woman of God, or the servant of God, becomes thoroughly equipped for every good work. You can find these verses in 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. So God's Word is useful for teaching, useful for rebuking, useful for correcting, useful for training. And the expected result in the life of a person who has become a follower of Jesus Christ, a disciple of Jesus, is that person becomes thoroughly equipped for every good work. And then the second thing, that is also important is Ephesians 4, 11 and 12. God, in the person of Jesus Christ, has gifted us, the church, with people of gifts. And these are the apostles, the prophets, evangelists, pastors, and teachers. And why were they given to the church? To the assembly of God, to the people of God. Why were they given? So that they will equip the people of God. Hallelujah. In the New Living Translation, it says to equip God's people for works of service. To prepare God's people for works of service. So that the body of Christ may be built up. You are not equipped to sit down and listen for the rest of your life. You were not equipped just to become an audience. You were equipped so that you will do works of service. Amen. Works that will serve people for their good, for their benefit. When you are sharing the good news, you are serving people, the Word of God. When you are praying for them, you are serving them. With the grace of the Lord to heal, to touch their physical bodies. Praise God. Amen. So you need to remember these two things. God's Word and the gifts of the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, why they exist in the local church, is that they will use the Word of God to equip the people of God. So that the people of God will be able to serve the world, serve mankind, serve the people outside of the church. Amen. And I believe we're done with just singing. We still sing, we still pray, we still clap our hands. Unsa pa ito mga ginabuhat, padayon good, kaya po na.
But now we know more. We know more than singing. We know more than clapping our hands. We now know how to share God's word. We now know how to evangelize, how to win people. We now know what to do after they are won unto Jesus. We have to consolidate them and follow them up and help them grow. We are to invest our time, our resources, our very life into their own lives. Amen. Because that's what it means to disciple people. You pass unto them everything that you receive from the Lord, including your own life. Patakdan nimo sila. No, na siya. No? Now we have to read 1 Corinthians 14, 1 Corinthians 15, verse 58. And here in this verse, the Apostle Paul ends the chapter by saying, "Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Therefore is a conclusion. It's a word of conclusion. I remember Derek Prince saying, when you find the word therefore in a verse, you have to know why it is there for. Or what is it there for? So why there is therefore? Remember, he is concluding the chapter. And before he ends this chapter with this verse, he was talking about beginning with verse 50. 1 Corinthians 15:50. I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the perishable, the imperishable. And then in verse 51, listen, I tell you a mystery, we will not all sleep. Sleep means die, but we will all be changed. Dili kita tanan mamatay, kita tanan mausab. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Hallelujah! Naghisgot man ni siya may tungod sa pagbalik sa Ginoo unsay mahitabo. What will happen with the believers when Jesus Christ comes back? When the last trumpet will be sounded. That's the signal for the return of Jesus. And in a flash, in the twinkling of an eye, the trumpet will sound. Ang unang mahitabo, the first thing that will happen, the dead will be raised imperishable. Ang mga namatay nga naa kang Kristo ba? Those who died in Jesus Christ, since the time of the apostles, since the day of Pentecost, every single one who died in Jesus Christ, just like that, mabuhi sila. And then mabuhi sila nga dili na gyud mamatay, kay ang ilang isulob nga bag-ong lawas na nga walay kamatayon. Incorruptible body. And then ang mga buhi pa, we will be changed. Meaning, dili na ta maging physical nga kamatayon, nga lubong pata, dili na. Ang atong daladala nga lawas, kalit lang, in the twinkling of an eye, mahimo siyang lawas nga wala na'y kamatayon. Glorified body. Very much like the body of Jesus when He rose from the dead. No longer subject to death, decay. No longer subject to the physical laws of this universe. Lusot na kas bungbong, di na ka magis pultahan. Mamilok lang ka to na ka sa pikas syudad. Ingana kanindot na. Karon, mao na ang iyang patapos ba nga mga istorya pagbalik ni Jesus. So pag abot sa verse 58, naanang therefore, busa. Grabe, buti pasabot, grabe kaayo ka mahimayaon, very glorious and wonderful and exciting,
ang ending sa atong earthly story, the life that we have, how it will end. It will end very powerfully and gloriously and wonderfully. Because of what Christ has done on the cross. We were supposed to be sinners, due for judgment. But God poured out His grace unto us. Hallelujah. Even His mercy. So that we did not receive judgment unto death. But instead we receive eternal life. Assured of eternal life. So that now we live this life every day with the knowledge that if death comes, we shall be with Him. Just like Paul said to me, to live is die, to die is gain. To live is Christ, and to die is gain. Hallelujah. O na nga, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Because they were surrounded by so many problems, trials, temptations, difficulties, and of course, persecutions and tribulations of all kinds. And Paul was telling them, stand firm. Don't be moved. Don't be unsettled. Don't become anxious. Don't become fearful. Instead, always, can you say the word always? Always. He did not say sometimes. He did not say occasionally. He did not say once in a while if you have the time. Give yourselves fully to the work. No. He said always, always give yourselves fully. How about the word fully? Not half-heartedly, not partially. Some people, they would say, I'm in full-time service. I'm in a full-time ministry. Those especially who have, been trained in Bible school or seminary. And then they go out. And they would say, I'm a full-time minister now. Then how about the others? And the others will say, I'm just part-time because I have this work or I have this business. So I am part-time. But the Bible do not say anything about part-time serving. He's telling us to be full-time. Give yourselves fully to the work of the Lord. And Paul was writing to ordinary Christians in Corinth. And as we all know, many of them were still growing. In fact, many of them were also stuck up in their infancy. They were not growing. They have become instead carnal instead of growing and becoming spiritual. And yet the same people, at the end of his letter, Paul was saying, give yourself fully. Ihatag ng inyong kaugalingon sa hingpit ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah. Are you understanding this one? Now listen and understand this one. You might have other work. For example, your work in a company, or you're teaching, or you are working in the public public sector, government sector. But still, you should know that you are to give yourself fully to the work of the Lord. Dapat yun, samtun nimo nga ang imo ang tinuod yun nga full-time work is to serve the Lord. Do the work of the Lord. Kung tinuod yun ka nga Christian mo, na dapat na ang imong understanding that you are serving the Lord full-time. Nga ang imong trabaho, secular work nimo, mo na imong sideline nimo na. Mainline nimo nga work is to do the work of the Lord. Ngayon, I'm helping you to understand ba ang tama nga pagpanabot sa pagkahimong sumusunod ni Jesucristo. Kay kung sumusunod ka ni Kristo, niya part-time lang imong pag-serbisyo niya, dadili yun na ba wala yun na sa kasulatan. All the people of God since the day of Pentecost who have responded to the call of the Lord upon the conviction of the Spirit
They serve the Lord full time. And they give everything to the Lord. Including the resources. Apil na ilang kinabuhi. When the Lord requires them to die, they die just like that. Peacefully, joyfully, gladly, excitedly. Just like Paul. Again, he would say, to me, to live is Christ, to die is gain. Paul also said in Acts while he was talking to the elders in Ephesus, Acts 20 verse 24, pagkanindot kaayo ng istorya ni Paul din sa Acts 20 verse 24, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race, complete the task the Lord has given me, the task of testifying. Task means work, assignment. The assignment of testifying to the gospel of God's grace. Tanawa na nga pangisip, power gayo. I consider my life worth nothing to me. Napay ba mga Kristiyano, di pa gani makakuan sa ilang trabaho? Between sa trabaho ni Lord o ang ilang trabaho, unahon yun nila ilang trabaho. Kamo naminaw ron ba, mga leader maka mo? Koreksyonin na ng inyong kaugalingon, pinaagi sa pulong sa Diyos. Pagtuon na og disiplina. Ayaw na mo paghulat nga disiplinahon mo sa Ginoo. O disiplina ro ba si Lord? Wa ko nang hadlok, nag-sight lang kong tinuod. Kung ako pa ninyo, yatag na ang tibuok. Give yourselves fully to the work of the Lord. Unahan yun si Lord. Pag na ay mga scheduling ay pananghid o tarong. Kung di mo sugot, absent lang ka without pay, nga naman di ay. Hadlok kag di kabayaran sa Ginoo. Mahadlok mawadag isa ka adlaw nga sweldo. Pilaram ng 500 pesos, 600 pesos. Pila sweldo ni mo kada adlaw, 1,000? Bilan pag 1,000? Daghang kaayo may ingong sumusunod ni Kristo pero gaya-ya sila sa ilang pagsunod ganiya. Unya, hapit na mo balik si Jesus. Gahulat na ta nga iyang patingugon ang iyang trumpita. Pag signal nga naa na siya. On the way na. Sabi mo dito sa Middle East, pag mo signal gani ng trumpita, no, sa umaabot nga hari ba, mong trumpita man na, naman na say, nagauna nga, bugle, pag mo signal na, no, ang mga tao sa syudad, kay yung syudad nila, nakakural man to sa una, manggawas na sila. Yeah? Kay sugaton nila ang ilang hari. Sugaton nila, biyaan nila na ilang matrabaho, unsa na din na. Because they will have to meet the king that's coming, returning from a long trip. And they were so excited to run to meet him. Ana na siya. Yung naanay trumpeta, may maglaba pa man ko, dili ana. Batasan na ng imo ba? Basat sana na imong kagalingon nga ginauna nimo si Lord. Kay basin unya, pag-abot na nga palanugo na ang trumpita, gisanay man nimo nga ginauna nimo ang imong mga kubi-kubi. Di, yung kakaapil. Wala ko nang hadlok ba? Nag-sight lang yapong ko sa kamatuoran. Pirmi si Jesus na gamit atong ihimplo ba? Duha ka tao nga naglakaw. Ang usa, gikuha. Ang usa na bilin. Kinsa man tong gikuha? Katong abtik nga daga paminaw sa mga sinyalis, sa mga ilhanan, katong andam, katungwa, kay nalingaw, na busy sa mga gimbuluhaton, nabiyaan. Muna batasan ako. Ako pa ninyo, batasan na ako. Amtik ko basta pang Ginoo. Biyaan ako ang trabaho, biyaan akong negosyo, sirandaan ko ng tindahan. Di ka mahadlok, mawadaan og income.
Wa gani nahadlok Jesus mawad ag kinabuhi para nimo. Ikaw na noon mahadlok kang mawad ag sweldo, makaltasan ng imong sweldo. Maayo ra bagdako kag sweldo. Hadlok pa. Nya labon pag naay mga panginanglan, hala, piyango-ngo dayon ngadto sa Ginoo. Maulaw biya ta magsigig hangyo sa Ginoo niya pag siya ang nanginahanglan nato, di ta kahatan sa atong kusog, sa atong panahon, kay ginauna pa nato ang atong mga buluhaton, mga trabaho, unsa pa. So, mga igsoon, karon no? Ang mga sinangkapan sa Ginoo, na, karon no, pinaagi sa pulong sa Dios, masangkapan kamo, mabadlungan ang uban makoreksyonan. Kay bao naman tag-unsa ng badlong, no? Ang pagbadlong pagpaundang na sa dili mao. No? To rebuke is to make someone stop doing whatever he or she is doing that is not in line with God's will. Mao nang rebuking. Ang correcting, so he will start doing that which is in line with God's will. Mao na ang correcting. Training, of course, is mastery, no? Para mahimo kang eksperto sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Labi na nagapaduol na ta didto sa katapusan sa mga adlaw o madungga na to ang lanog sa trumpita. Gusto nato nga dili kita malipat. Dili ta malimbungan, mutungha ang daghang mga mga limbungan. Mga piki, mini nga mga propita, nini nga mga Ginoo, daghan kaayong mga klasing tingog nga nagaangkon nga sila ang Kristo, sila ang mga sumusunod sa Dios. Nya kung Kristiyano ka nga wala ka nagabansay sa imong kagalingon, wala ka nagahumol sa pulong, wala ka nagaandam, kay nawili ka sa imong trabaho sa kalibutan, nawili ka sa mga butang, pag-abot niya ng gutlo mao na'y giingon sa karan, walay mahay nga mag-una. Ang mahay to apirmi sa ulahi. Katong mga tao nga wa kasakay sa arka ni Noah, kay wa man maminaw, panahon nga sila gipasidan-an, giwarningan. Wala man mi patuo. Katong uban, nagtuhik-tuhik lang. Mutuo ron, dili na mutuo ugma. Karon mutuo, taon-taon, nagdudua. Irmi lang sila naa sa alanganin. Dili makahunak, dili makapaninuod, kay mahadlok. Kristiyano gani ka, wana kay kahadlok. Dapat, wana kay kabalaka, pareha kang Pablo ba? I consider my life worth nothing to me. Life pa na, dili pa na trabaho. Kung makonsider nimo ang imong life nga way bili, makonsider na nimo imong negosyo, imong trabaho, walay bili. Pwede ra biyaan, pwede ra talikdan. Any moment, talikdan. Daghang kaayong mga dili kaapil sa pag-uban, dili makauban nga musugat sa Ginoo. Daghang mga nag-angkon-angkon nga mga Kristiyano sila pero dili sila makauban. Simple lang ang katarungan. Dili sila kauban kay wala sila nangandam sa tama nga pagpangandam. Kumpiyansa sila, abi nila Kristiyano na sila. Kristiyano na sila kay naa si Kristo kuno sa ilang kasing-kasing. Bitaw. Kung tinuod nga naa nganong di man lagi makita. Nganong pirmi man na excuse. Ang usa ka tawo nga naay Kristo, naay Espiritu sa Dios, unya puno og excuses. Unsa man nga Kristiyano, dili siguro na Kristiyano. Ang mga Kristiyano sa New Testament, pulos walay excuses. Sila tanan gihalad ang kinabuhi ngadto sa Dios.
Wala na'y kawili ni ini nga kalibutan. Wala na'y kahadlok sa mga kalisdanan nga ilang masugatan. Wala na'y kabalaka sa mga kakulangon nga ilang masinati. Sugot ra sila. Pareha ni Pablo. Ingon si Pablo, ako, mahimo ragon ko. Pag pinubrik, mahimo ra na ako na. Pagdagaya pod, makamaog yapon ko. I can do all things through Christ who strengthens me. Mao na ang sulti ni Pablo. Mao na ang sulti sa tinuod ng Kristiyano. Makahimo. Sa bisan unsa. Pinaagi kang Kristo. Makahimo sa bisan unsa. Pinaagi kang Kristo nga mo'y muhatag og kusog. Muna'y gingog, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Huwag magalit, bagkus ay mag-repent. Bato-bato sa langit, ang maigo maginulsol. Baguha ang inyong kaugalingon. Ayaw na ipapattern ang inyong kaugalingon. Ngadto sa kalibutan. Mo na itong mabasa, di ba? Romans chapter 12. Romans chapter 12. Sa man ang gingon diri sa Romans 12. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy. Therefore gyapon na. Therefore gyapon na. Unsa gani itong gingon ni Derek Prince? When there is a therefore, know the reason why, what it is there for. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices. Maura man na siya sa to give yourselves fully to the Lord's work. Maura na. Lahi lang ang mga pulong nga gigamit. Pero ang spirit, ang meaning, maura. Offer your bodies as living sacrifices. Yalad ang inyong lawas, ingon nga mga buhingalad. Balaan o kaymutan ngadto sa Dios. This is your spiritual act of worship. Mao ni ang espirituhano ninyo nga buhat sa pagsimba. Unsa ba inyong buhat sa pagsimba? Paghalad sa kinabuhi nga mag-alagad ngadto sa Dios na imong sakripasyo. Tanawang next verse. Do not conform any longer to the pattern of this world. Ayaw na pagpauyon ngadto sa sumbanan sa kalibutan. But be transformed. Do not conform, but be transformed. How you will be transformed? By the renewing of your mind. Diha yun magsugod sa pagkambyo, pag-ilis o gunahuna. Renew the mind. Ang mind nimo gahuna-huna ka pirmi sa imong trabaho, wa ka gahuna-huna sa trabaho sa Ginoo. Imong hunaw. Trabaho manggod. Trabaho manggod ko. Trabaho na nimo. Diha ka makakaon bugas, kapalit og bugas. Diha ka makapalit og sininga. Diha ka makabayad sa imong mga balay ronon, pinagi sa imong trabaho, mo na imong pagtuo. Nakumbinsi ka nga maora na'y paagi nga mabuhi ka, trabaho ka. Na? Kalimot ka nga ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang. Mabuhi pud siya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o sa pagsugot sa pulong sa Dios. Muna ayaw iuyon. No? Maglisod yun ka pag paninuod sa Ginoo. No? Muna ang imong agi, wala. Ang ministry, wala. Kanang atong mga house church, dili mo na mulambo kung tuhik-tuhik lang atong pagtrabaho. Dili mo lambo. Pero if you give yourself fully to the work of the Lord, no? Ihalad yun nimo ba? Kinatibukan nimo ngadto sa trabaho sa Ginoo. Patay ka kun buhi, you know? Kita ka, o kay bulungan nga buhat. Yung tuhik-tuhik ra, aday mang silbi. Muna karon mga igsoon as we end this session, no? Mga supplement raman pahinumdum ninyo, no?
Pero balansiya po ninyo ba sa inyong kaugalingon? No? Balansiya pagayo. I have some people in my mind as I am talking about this. Makita nga ako nga wala na kaigid sila gahatag magkusog ngadto sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Pantalya na lang. Dili lang sad ko manghukom, observation lang na nako, so I keep it to myself. I am praying that God will really speak to you on this, about this. At bisan karong buntag, karong adlaw, o unya ba, sunod adlaw nimo ni paminaw nimo usab. And let the Lord speak to you, minister to you. The Holy Spirit, one of the things that He will do in your life is to bring conviction. He will convict you of the world. He will convict the world of sin, of righteousness, and judgment. Noon na ang nakasulat sa John 16, Gingon Jesus. Pag-abot ni Holy Spirit, i-convict niya kita may tungod sa sala, may tungod sa pagkamatarong, unsa ng sala, unsa ang matarong, unsa ang dili buhaton, unsa ang dapat buhaton. Unya judgment, kay naaman hukmanan mo atubang man ta. Balusan ta sa Ginoo sa tanan natong nahimo para kaniya. Dili ta niya tangkyuhon, balusan ta niya. Balusan ta. Nya og dili pod maayo ang mga binuhatan, hukman naagi apo kay penalties kay wa man mamaon mo pagbuhat. Pero katong mga naninood, hallelujah. Unsay giingon sa 1 Corinthians 15:58. Because you know that your labor in the Lord will not be in vain. Dili masayang ang imong pagbudlay sa Ginoo. Pero ang imong pagbudlay, grabe imong trabaho sa kumpanya, ay posible nang masayang. Wa pakaka-retire, nasiraan ang kumpanya, nag-file, nag-bankruptcy, wa kay madaw-daw. Bisan gani ang gobyerno, mabankrupt man na. Di na mo bayan. Ang PhilHealth, gigasto na nila, gihubas ng korta. SSS, wa na'y pundo. GSIS, na wa na. Dahong-dahong pag-retire ni mo na kay madawat, ay wa ay madawat. Sayang. Naninood ra ba ka tag serbisyo. Pero sa Ginoo ay di gyud masayang imuhang kahago. Wa gyud masayang. Kay si Lord garantisado na gyud na si Lord. Ili mamakak kasaligan gyud si Lord. Hallelujah. Father, salamat sa imong balaang pulong. Ang imong pulong puslanon nga magtudlo ka namo. Ang imong pulong puslanon nga magpadlong ka namo aron muhunong kami sa mga binuhatan nga di mao. Sa espiritu nga di mao, hunahuna nga di mao. Talikda namo. Ang imong pulong magkorek ka namo. Ipunting niya kami ngadto sa tama. Aron buhaton namo ang tama. Ang pulong sa Dios puslanon nga magabansay ka namo diha sa pagkamatarong. Aron nga ang tanan namong mga ginahimo sa matag adlaw sa minabuhi tarong tulid haom sa kabubuton nimo o Lord. Ayha pa kami makahulat og balos ganti gikan kanimo. Dili nimo kawangon ang among mga pagbudlay. Walay makawang sa among pagbudlay, O Diyos. Salamat kayo nga nay mga gitagana ni mga balos, mga ganti, alang sa mga naninood pag-alagad kanimo. Bless your people super abundantly, dear Father God. Bisan pa, katong mga labi na, katong mga grabe yun ang pagbudlay, pagpaninood, Ginoo, gihalad yun nilang kinatibukan para sa kanimo. Balusan nimo sila. Bisan pagani karon niining kinabuya, pakit-on na nimo sila sa imong pagkamaayo. Salamat o Amahan. Dalaygon ng imong ngalan in Jesus' name. Amen. Hallelujah.